igsoon, magpabilin ta sa pagbarog, ug ato kuhaon atong Biblia, ug ablihan kani sa Lucas, Kapitulo 19, versikulo 1 hangtod sa 10. Akong balikon, Lucas 19, 1 hangtod sa 10. Si Jesus miabot sa Jericho, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa kiyo nga magpangulos sa mga kubrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Apan mubo si Zaqueo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kawing 5 moro aron makita siya kang Jesus nga moagi niadtong dalana. Sa pag-abot ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy nga ug miingon kan Zaqueo, "Kanaog dayon, Zaqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Midali pagkanaog si Zaqueo sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Umitindog si Zaqueo mingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan. Ngadto sa mga kabus, ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat ka pilo." Si Jesus mingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kikining tawhan na kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita ug pagluwas sa nawala." Amen. Okay, maayong buntag mga igsuon. So sa dili pa ta moadto sa pulong sa Ginoo, let us declare this verse through sa atong pag-worship. Okay. This is from Psalms 42 verse 1. Let it be nga mo ni atong longing karong adlaw, karong taknaa. Hallelujah, Jesus. Okay, let us open our mouth. Okay, let us prepare our heart. And let us declare in our mouth nga karong kabuntagon ibutang nato ang atong pagsimba sa Ginoo to the next level, to the highest worship. Hallelujah. Let's sing this song. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real
Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, this is our desire. This is our heart, God. We want to yield in your spirit, O God. Lord, this morning, Lord, as we meditate, as we ponder, as we understand your word, every sentence, every detail sa imong pulong karong kabuntagon, Ginoo. Give us that wisdom and understanding, Lord. And we are excited, Lord, for your fresh revelation today, O God. Lord, your will be done in this place, O God. Holy Spirit, be enthroned in this place. Holy Spirit, help us to understand your word today. Holy Spirit, be with us. Encounter us today, Lord, that we will never be the same again. That our minds will renewed. That our desire will be aligned in your plans, Jesus. Lord, you are our great planner, God. And Lord, this morning, Lord, we receive our portion, O God. Lord, I pray, Ginoo, sa matag kasing-kasing nga ni akaron, Lord, andam matamnan, Ginoo, mutubo sa pulong, Lord, sa liso, Ginoo. Lord, walay buhat sa kaaway, Ginoo, ang prosper, God. But this morning, Lord, your will be done. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, manglingkod na ta. Okay, smiley sa na imong tupad diha. Noing na nga, hi. Mo connect sa ta kay lain kay no nga kanang wa gani ta ka connect sa atong tupad na mo connect unahon jud nato nga dapat na ay connection no ang matag usa kay pareha man ta og purpose nganong naata karon diri. So this morning ato ning balikan sa ang storya ni Zacchaeus. No, I know nga mata nga daan naman na si Zacchaeus pero mga igsoon walay daan sa pulong sa Ginoo. Amen ba ta na mga igsoon? So si Zacchaeus, iyang gi-consider iyang kagalingon nga naa siya'y kaluyahon. No, number one, ang iyang pagkagamay. So there are times sa atong makinabuhi no nga kanang naatay weakness na wala lang nato gi-acknowledge. Manong siguro walay gibuhat ang Ginoo kay wala man nato gitugyan. Next, he was nangawat siya, nangawkaw siya. Rob the tax collection. So dili ra gyud ingon nga nangawat siya, dako jud niyang nakuha kay chief. No, siya gilabaw sa tax collector. Okay, so na siya babag, no, kay although na siya desire nga iyang gusto nga makit-an ang Ginoo, makit-an niya si Jesus. Nakit-an niya ang iyahang babag pero wala siya ni puyo sa iyahang mga hindrances. Sometimes kita mga Kristohanon daghan kay tayo okay magbuhat-buhat mga tagagkog-lingong babag sa atong kinabuhi. No say mag atong mindset ba na ta ay dili ko ani oy kay kuan. So usahay diha ta dapita. No kay ngano man natay puy atong kaugalingon nga pagsabot. But this time atong studihan ang babag ni Zacchaeus sa iyahang kinabuhi. Kung nagpabilin ba niya nga babag ang iyahang desire, nga dili siya kaadto ni Jesus tungod sa iyang kamubo. But si Zacchaeus, ang iyang desire, no, is trying to see who Jesus is. So, there are times sa atong kinabuhi sad as mga Kristohanon, nangandoy pa bata nga makaila pagyutag more sa Ginoo? Okay, I hope your yes, it will be yes. Nag-desire pa ba ka nga makaila pagyud ka sa Ginoo? More pagyud niya. So the very reason nga nung naata diri kay gusto pagyud ta mo kat-on. Amen ba ta ana? Kay na imong tupad magkat-on ta. Let's declare that one. So si Zacchaeus na siya gibuhat. No? Although na siya babag, na siya kaluyahon, na siya
gihambing nga bati sa iyang sulod. But wala to nakapugong sa iyang iyang desire, iyang gipangandoy sa Ginoo. So ang iyang gibuhat, naguna siya sa crowd, no? Kay kabaw man siyang di siya ka makitaan, so naguna siya, unya ni kat siya sa sycamore tree. So Zacchaeus, niabot ang iyang desire to the highest worship. Amen ba ta? No, nakitaan gyud ni Zacchaeus, nakitaan gyud sa Ginoo nga si Zacchaeus ni kat. Ang most important thing sa kinabuhi ni Zacchaeus, nakaila ang Ginoo. Okay, in the Bible, di ba? While we are still sinners, God love us. No nga, bisan pa sa atong pagkamakasasala, nahigugma na ang Ginoo nato. And that is the assurance. Nga ani nga time si Zacchaeus makasasala siya, ang mga tao gani. No, nagmurmur nga nganong moadto man na siya. No, by the way, ang ngalan ni Zacchaeus sa Hebrews kay kanang purified. No, so wala ni niya gipuy-an ihang meaning sa iyang ngalan. Just, lalabaw na no, kay nang lamang gud siya, and righteous na nisamot. But mga igsoon, our God is a God of restoration. Amen ba ta mga igsoon? Wala na himong kawang ang ngalan ni Zacchaeus. Zacchaeus' salvation, he committed his life nga mausab siya. Amen ba ta mga igsoon? Gikan sa hakog og sa iyang gikan sa iyang kahakog nahimo siyang generous. Mga igsoon, sa time di ay nga you encounter Jesus Christ sa imong kinabuhi, dili pwede nga walay transformation nga mahitabo. Amen ba ta mga igsoon? Part of accepting Jesus Christ in our lives, ora mismo, no? Naagyoy kausaban nga mahitabo. Dili pwede nga si Zacchaeus magpabilin sa iyahang dautan nga binuhatan. No? From dishonesty, nag-give siya og justice. No? Na siya gisaad sa Ginoo. Okay, this time atong tanawon unsay response ni Jesus Christ sa desire ni Zacchaeus. Okay, first, niana si Jesus, "Hurry down, Zacchaeus, because I must stay in your house today." Grabe no, kung may kag-house, that is your dwelling place. No, dili basta-basta ang saad sa Ginoo sa kinabuhi ni Zacchaeus. Dili ra kutob ni Zacchaeus ang salvation. Ang salvation ni abot sa iyang panimalay. Are you with me? No, ang Ginoo ay sa iyang plano, no, pwede ra manggid ka kung imong tag own mind consumption ba. Pwede ra man gito ningon si Jesus naog Zacchaeus kay giluwas na ta ka. But no, wala dito nagpabilin ang saad sa Ginoo sa kinabuhi ni Zacchaeus. Ningon siya, "Muadto ko sa inyong panimalay." Mga igsoon, kung ang Ginoo, kung naa kay really real encounter with God, dili lang kutob nimo ang kaluwasan. Tibuok ni imong panimalay. Kinsa maron diri nga nag-desire pa nga, Lord, dapat kami manimba mitanan sa among pamilya. Lord, dapat naa diri ron akong mamagpapa. Lord, dapat naa diri akong mga igsoon. I believe this morning God reminded us as Zacchaeus desire ang Ginoo ni tubag sa iyang gipangandoy. Zacchaeus, hurry down because I must stay in your house today. Unsay response ni Zacchaeus? Zacchaeus hurry down and welcome him with great joy. Amen mga igsoon? Sa time di ay nga you encounter Jesus Christ sa imong kinabuhi, you will experience the great joy. Dili kalipay, dili happiness. Kay kung moingong kag happiness, ang imong kalipay nag-base ra sa circumstances. Unsay panghitabo sa imuhang kinabuhi. But this time, Zacchaeus expresses great joy. No, ang iyang grabe hinubra nga kalipay. And this result to his transformation, kausaban mga igsoon. Unsay saad ni Zacchaeus sa Ginoo?
I will give half of my belongings to the poor. So 50% kung kung si Zacchaeus na ay 500 billion, iyan ang ihatag ang 250 billion. Are you with me? So nabili ni Zacchaeus 50% na lang. Okay. And if I have cheated anymore, I will pay back 4 times. Imagine na, sa 50%, pila ka tuyahang gipang kawatan nga ibalikan niya og kaupat. So this time, when you encounter Jesus Christ, dili na daay mo matter kung unsay naan imo. Are you with me? Dili na mo reflect sa imong kinabuhi kung unsa tong imong gibuhat. Ang importante sa Ginoo nga nakita niya ang desire ni Zacchaeus. This morning, mga igsoon, I believe nga ang Ginoo nakigstorya kaninyo karon. Why Zacchaeus desired Jesus? Why Christian desired for Jesus? In John chapter 8, verse 31-32, to those who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciple. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Amen ba ta mga igsuon? Okay, si Zacchaeus nakasugat siya, naka-encounter siya kamatuuran, and that is Jesus. Mga igsuon, dili ordinaryo ang kausaban ni Zacchaeus. The time nga you encounter Jesus, there is a great percent of transformation. Dili pwede nga mo kag I am born again Christian, pero you are living alike the old self. I know mga igsoon, daghantay kagahapon. Daghantay mga butang nga wala nakapahimuot. But this morning, I believe, we want the Holy Spirit to walk in us, to walk with us. Mga igsoon, through His Word. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, mulig-on ang imong paglakaw kauban ang balaang espiritu. This morning, Jesus answered, "I tell you the truth, before Abraham was even born, I am." Okay, another nga nagpahisgot nga si Jesus siya. God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you." Okay. The word I am who I am means Eye, Asher, Eye. I am who I am in Hebrews. Ang meaning ana, God is unchangeable. No, God is unchanging. Walay kausaban. Kung kinsa tong Ginoo nga nagpakaon sa 5,000 ka mga tao, same Jesus nga nagprovide nimo sa imong bulsa karong buntaga. Kung kinsa tong Jesus nga nag-ayo sa mga masakiton, wala siya na usab. Are you with me? Mga igsoon, let it be nga ang pulong sa Ginoo mahimong mo manifest sa atong kinabuhi. Number 1, Jesus exists outside of the time. He is the source of our being. This morning, we will study the I am of Jesus. First, the I am of Jesus, I am the bread of life. Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Jesus Christ alone is our only satisfaction. Even the time nga gitintal si Jesus Christ, it is written, "Man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God." Mga igsuon, kung wala kay word nga gikan sa Ginoo, when temptation come, unsa may imuhang weapon? Remember, the sword of our spirit is the word of God. Ayaw na ninyo kalimti ang helmet, ang sword, ang breastplate. Kay diha ta dapat mo na itong armor, kay wala ta nikig-away sa flesh.
no kundili sa mga daotang spirito. This morning, mga igsuon, only the Word of God has the power to sustain us from all circumstances in life. Without the Word of God, dili ta makapadayon sa atong pagkakristohanon. Are you with me? Kung ang Trinity, kung ang God the Father, nagplano og salvation, gidemonstrate ang fulfillment ni Jesus Christ. Now, this is the right time to acknowledge the Holy Spirit nga makasustain nato the joy of that salvation, the first day of your acceptance to Jesus Christ, the moment that you are sealed by the Holy Spirit. Are you with me? We should walk in the Holy Spirit. Mga igsoon, the moment mo lakaw ani nga kalibutan, kinsa gyud ang atong kuyo. Now this morning, we will really understand what is I am the bread of life. Mga igsoon, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dili ta pwede nga naay shortcut ang atong pagkakristohanan. Unless nga pag-receive nato ni Jesus, dead na ka. Kay wala na kay problemahon pa. But this morning, tanawa imong tupad kung alive ba na. Alive pa? Basi nagduka na. Okay. Every sentence, word is God's breath. All scriptures is God's breath. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, iyan ang gininhawa. Are you with me? Used for teaching us. Basi nakalimutan nga ang pulong sa Ginoo para ni sa mga pagtudlo, para ni sa mga pagbadlong, para ni sa pagtrain, para ni sa mga correction. And yet, if we have Spirit in us, the moment that we are corrected, Lord, ako na. The moment that the Holy Spirit rebuke us and convict us, Lord, I'm sorry. Are you with me, mga igsoon? So that you completely prepared to do good things. Mga igsoon, dili pwede nga matag-adlaw sa tong kinabuhi. Dili ta pwede kawang ang atong pagkakristohanon kung wala ang pulong sa Ginoo. Dili ta makaginawa. Jesus said, apart from me, you are nothing. You can do nothing. Wala ningon si Jesus, apart from me, you can do something. This time, my son, you can do nothing without Jesus. Without the truth, without the Word of God. I hope, mga igsoon, ato ning masabtan. Feed your spirit. In Jeremiah 23, verse 24, my word is like a fire, like a hammer. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo pareha og kayo. Read it until it burns you. Basahan na until it purifies you. Lord, let it be that our desire, every word that comes in our mouth will be purified. Lord, I pray. Munang ningon ang Joshua chapter 1 verse 8. Let not the word of law depart from your mouth. Unsaon man nato pag-speak, unsaon man nato pag-declare ang pulong sa Ginoo kung wala tay devotional time. Kung wala tay oras sa pagbasa, pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. The word is of God speak louder than our fears, louder than our doubts, louder than our unbeliefs. Mga igsoon, dili pwede nga pildiro ta. Nga kung muingon ang yawa, wa na kay paglaom. Then, Jeremiah 29 verse 11. For I know my plans for you. My plans for you is to give you hope
Declare it that there is hope. Mga igsuon, sultihi imong kalag. Kung naluya ka nga wa na kay paglaom, there is hope. Jeremiah 29:11, our God is a great planner. Kung daghan man kay plano nga napalpak na, not because nga wala na nimo planuhig maaro. Because ang imong mga plano dili align sa will sa Ginoo. The moment that we surrender ourselves to God, we allow Him to plan, to control our human being, ang atong pagkakita, until it is part of who you are. Mga igsoon, every word inspired by God. Every truth is anointed by God. Every pages light up. Mga igsoon, always remember this one. The Word of God is a light. In Him there is no darkness. Are you with me, mga igsoon? When the Holy Spirit warns you, He brings scripture to your hearts. Mo di ay naadto ko kay wala man ko'y guidance sa Holy Spirit. Wala ko'y word. Are you with me, mga igsuon? Importante ang pulong sa Ginoo. Importante nga ma-declare diha sa imong baba because the Word of God is alive and active. Are you with me? Is God is alive in your life? His promise manifest in your daily lives. Mga igsoon, Jesus taught us to pray. Give us today our daily bread. Mga igsoon, daily. Wala, even Joshua meditate it day and night so that you will be prosperous. You will be successful in everything you do. Mukanta ta, yes Lord, you are our promise keeper. But makitaan ba? Did you experience the promise of God in your life? Are you with me? Are you excited? Okay, Jeremiah 15:16. You spoke to me and listened to every word I belong to you. O God Almighty, so your word filled my heart with joy. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo, makabaton ka og kalipay. Di ba kung saaran ka, malipay ba ka dili? How much more kung si God na ang nisaad nimo that I will never leave you. That sa iyang sa imong pag-encounter niya matag adlaw sa imong kinabuhi. Unsa nga saad ang imong gunitan. Mga igsoon, start just one verse a day. Pray to the Holy Spirit. The Holy Spirit is the author of the book, the author of the Bible, and that is God's breath. In 1 Peter chapter 2 verse 2, hunger for God like a newborn babies. Crave for spiritual milk so that by it you grow up in your salvation. Nganong karon palong-palong man o stagnant ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nimo. Nganong karon diha raman kutob ang gugma sa Ginoo nimo. Why? Nganong wala man na nitubo. Nganong wala man na ng hinubra. Ganina God impressed me ba? Na kinahanglan puno ka. Na kinahanglan mag-awas ka nga naa kay mahatag sa uban. Lord, this morning I believe nga sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo na atay mahatag para sa uban nga nagkinahanglan nimo. Mag-start na nimo. Kung imong mabantayan ang usa ka bata ba,
Dili na siya masatisfy sa iyang cravings until dili siya makainom og milk. Ang Kristohanon, mga igsoon, dili maluya na kung walay pulong sa Ginoo. Dili na masatisfy. If you are born again Christian, dili ka masatisfy, dili ka mapuno, kulang ka kung walay pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung hangtod karon ang imong Biblia na puno oras abog, then this is the right time to open the Word of God. Dako kay tag-ura sa kalibutan, but we want to encounter God in His Word through reading, meditating His Word, mga igsoon. I believe this morning, whatever nga atong mabasahan, in Mark chapter 11 verse 23, if you believe in your heart, you will have whatever you say. Muna mga igsoon, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Unsay naa, unsa nga tanom, unsa nga liso, unsa nga pulong naa sa imong kasing-kasing, musugot kag sa dili kung imo nang tuon, malitok na sa imong baba. Amen ba ta na mga igsoon? We need to have a deeper understanding about the Word of God. Dili pwede nga Domingo rata muabli sa atong Bible. Daily. Kaysa time nga naay pagsuway sa atong kinabuhi, naay pulong sa Ginoo nga atong gigunitan. Kung sa imong kinabuhi naa kay kahadlok, then the Word of God says, God does not give you the spirit of fear. Mga igsoon nga nung mahadlok ka, kay wala kay pulong nga gikan sa Ginoo. Wala naghatag ang Ginoo og espiritu sa kahadlok. Nganong hangtod karon dili ka lovable. Dili ka ganahan mahigugma sa mga unlovable. Because mga igsuon, wala na ni manifest ang gugma sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Nganong hangtod karon wala kay compassion sa mga lost. Tungod kay hangtod karon gitaguan. Wala pa na manifest nimo ang tinud-anay nga gugma sa Ginoo. Mga igsoon, read the Word of God. Number 2, I am Jesus. I am the light. John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but he will have light of life. John 16 verse 8. When He comes, He will convict the world. When the Holy Spirit comes, He will convict the world regarding the sin, regarding sa sala, the righteousness, and the judgment. Mga igsoon, the word klaro kayang pulong sa Ginoo. Dili lang out of religious nga mo yung ka nga, bitaw ka ng sala bitaw ni sa among religion, or dili bitaw ni angayan akong buhaton. Mga igsoon, everyday, daily, the Holy Spirit convict us. The moment nga gigrave nato, the moment na ang Holy Spirit na ubos na nato. Remember, the Holy Spirit is a person. He is holy and He is gentle. Mga igsoon, when there is conviction sa imong kasing-kasing, mga igsoon, desire for righteousness, She showed up us to confront things in life that do not align with Him. Conviction is one of the clearest evidence that He enters your heart because Jesus awakened you to once felt is not normal. Mga igsoon, the moment nga mubuhat ka og sala, mabatunan nimo ang kabugat. Even maghuna-huna pa lang kadaan, mga igsoon, because the Holy Spirit will convict us. The Holy Spirit love us nga dili siya pwede nga musugot o mualaw nato nga magpuyo ta sa karaan natong kinabuhi. Mga igsoon, the Holy Spirit pull us toward repentance.
The Holy Spirit rejoice kung naay usa ka tawo nga magrepent. The moment ba nga magmuingon ang Holy Spirit, i-convicta niya, i-pray ra na nga tao. Nya mo ka nga, ayaw, kay maulaw ko. The moment nga ingnon ka sa Holy Spirit nga pag-pray ra good, unya na Lord kay nindot pa kayo ning love story sa cellphone. The time ba nga moingon ang Ginoo nga ablihan na ng Bible na kay mag-istorya ko nimo unya Lord kay naa pa koy hugason diri Lord. Do you hear the whisper of the Holy Spirit? Do you hear His conviction? Do you hear the guidance of the Holy Spirit? Do you experience the help of the Holy Spirit? Mga igsoon, conviction is a sign, is not a sign of God's rejection. It is a sign of His presence. He is guiding you, shaping you, and pulling you closer to holiness. He loves you so much not to leave you the same. Mga igsoon, daily, can you hear the conviction of the Holy Spirit? Are you with me? Not condemnation. Wala kay pag-asa. Kanang, wow kayo kung buhato na nimo. Remember, mga igsoon, the Holy Spirit will pull us. Birahon ta niya into repentance. I believe this morning, kung naamoy sala nga wala pa ninyo gi-confess sa Ginoo. This is the right time, Lord, I confess all my hidden sin. Lord, I confess all my bitterness. Lord, I confess all my jealousy. Lord, like David, search my heart, Ginoo. That every word, that every love, that every guidance, Lord, maunay naa sa akong kasing-kasing. Number 3, I am the way, the truth, and the life. Mga igsoon, Jesus is the author of restoration. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga igsoon, you are being restored to the Father. Jesus is the only Savior. Jesus is the author of restoration. If you remember Paul, sa time ba, when I read this one ba, sa time ba, in chapter 9, nga si Paul, nisamot ang iyahang kalagot sa mga tao nga ni-follow ni Jesus Christ. Grabe ang desire niya nga, permahin eh. Kay moadto ko sa Damascus, kay tanang tao nga nituo ni Jesus, akong pangdakpon, akong pangpatyon. That's the time nga gi-encounter siya ni Jesus Christ along that way. Diha sa dalan, mga igsoon ang restoration, dili magbali asa kadapit. But the plan of God is to restore us. Mga igsoon like Paul. Dili lang enough ang restoration nga nahitabo ni Paul. Acts chapter 9 verse 17. So Ananias entered the house where Paul was placed, his hand on him. Brother Paul, he said, the Lord sent me, Jesus himself, who appeared to you in the road as you were coming here. He sent me so that you might see again and be filled with the Holy Spirit. Mga igsoon, dili pwedeng born again ka nga, dili ka puno sa balaang espiritu. Nahitabo ang great transformation, restoration sa relationship ni Paul towards Jesus because of the Holy Spirit. Mga igsuon, atong basahon the other verse nga naggisgot about the Holy Spirit. And so it was the church throughout Judea, Galilee, and Samaria had a time of peace. Nga nung naa naman to'y kalinaw sa ilang simbahan through the help of the Holy Spirit, and it was strengthened and grow as it lived in reverence in the Spirit, in the Lord.
Mga igsuon, dili ka mutubo. Dili ka mutubo, dili ta mutubo. Kung walay tabang, kung wala tag-strengthen sa balaang espiritu. The moment that you are sealed, that's the time, mga igsoon, that we will walk with Spirit. Jesus said, He is the only God nga maka-restore nato. There is no other name nga gisgutan sa Bible nga ma-restore ang atong relationship with the Father, with the Maker, with the Creator of heaven and earth. Number 4, I am the door. I am the door. Whoever makes through me will be saved. Whoever enters through me, they will come and go out and find pasture. Mga igsoon, ang saad ni Jesus Christ, when you enter, you will go out and find pasture. When you see pasture, mga igsoon, it's all about provision. It's all about divine health. It's all about favor. It's all about financial breakthrough. The Lord said in Philippians chapter 4 verse 19, "But my God supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus Christ." Mga igsoon, the moment nga piling nimo kulang, the Word of God will supply us. According to His riches, dili tungod sa atong kamaayo, dili tungod sa atong kadato, dili tungod sa atong kaglory, but mga igsoon, God will supply all our needs according sa iyang kadato. Dili sa atong katakos, mga igsoon. That is why it's important nga matag adlaw sa atong kinabuhi, we will declare kung nakulangan ka, the Lord is my shepherd, I shall not in want. After Abraham prepared to sacrifice his son Isaac, God provide him a ram for that burnt offering. Abraham named that place, the Lord will provide. Mga igsoon, katong Dios nga nag-andam ni Abraham og ram, be to sacrifice in behalf of Isaac. Mautong Lord nga nag-provide ni mo hangtod karon. Katong Jesus nga nagpakaon, katong Jesus nga nag-ayo, katong Jesus nga nagbuhat og milagro, mga igsoon, ma-experience nato gihapon karon. Just believe and you will receive. Next, mga igsoon, I am the good shepherd. I am the good shepherd. The good shepherd lays down to life for the sheep. The Lord is my shepherd. I have everything I want. In Psalms 91, whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, "You are my defender. You are my protector. You keep me safe from hidden dangers and deadly diseases." Mga igsoon, sa time nga nagmaluya ta, always remember, Lord, ipalayo ko sa tanang makamatay nga sakit. Ginoo, taguy ko kung naakay kahadlok. Lord, taguy ko sa imong mga pako, because under your wings mafeel nimo ang care sa Ginoo. Mga igsoon, if you are in danger, mga igsoon, just always remember, God said, I will save those who love me. I will protect those who acknowledge me. When they call me, I will answer them. Mga igsoon, there are times sa atong kinabuhi, mo nang importante nga naay word sa atong kasing-kasing. Importante nga naay promise sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo mo'y akong magbalantay. Bantayan ko niya sa tanang danger. Proteksyonan ko niya.
Ang Ginoo mo'y akong protector. He send angels in charge of you wherever you go. Do you feel that manifestation nga daily? Ang Ginoo mo'y atong protection. He is our protector. The very reason nga nung naa pa karon, because God protect you. Amen ba ta na mga igsoon? Nabati ba nato ang divine protection sa Ginoo? Nabati ba nato ang anghel sa Ginoo nga gipadala? Mga igsoon, in Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things you never know. Nganong wa ka ka-experience of great and mighty things? Tungod mga igsoon, basig wala ka ni tawag. Basin wala mo gideklarar ang pulong sa Ginoo. Lord, protection ko from any hidden dangers. 1,000 may fall at 10,000, but it will not come near me. Wa ka nahibong nga hangtod karon naa ka diri. That is God's protection. Number 6, I am the resurrection and life. Mga ison, Jesus said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. 2 Corinthians 5, chapter 15. Therefore, if anyone in Christ, he is new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Mga igsoon, patay ta sa unang panahon. At tubangan sa Ginoo wala tay mahimo, dili ta maayo. We are sinner. But the moment nga you accept Jesus Christ, ingna imong tupad, you are a new creation. Ingna imong kasing-kasing, the old has gone. The new has come. Mga igsoon, desire for newness in life with Christ. Galatians chapter 5 verse 22 chapter 22 chapter 5 22 to 23. For the fruit of the Spirit is love. Mga igsoon, we are walking daily in the Spirit. Wala ni giingon diri fruits. Kay pwede ta nga na ako'y love pero wala ko'y self-control. Pwede ka mo nga na ako'y kindness pero wala ko'y pasensya. Na ako'y joy, pero wala ko'y kalinaw. Mga igsoon, dili po'y ni bali-balihon. The fruit of the Holy Spirit produce naturally in us. We are connected to the vine. Daily, we are new in the Spirit of God. People can say, nga naa kay Jesus through your character. Mga igsuon, kung ang atong pulong puno ba sa gugma, kung atong kinabuhi nag-overflow ba ang joy, kung ang atong kalinaw amid sa chaos, kung ang atong pasensya amid sa mga tao nga wala dit mahutdag pasensya, mga igsuon, that we have that kindness to others, that we have the goodness in us. Mga igsuon, God is faithful, He is remain faithful, but mga igsuon, the Holy Spirit produce faithfulness in us. Ngano hangtod karon na ay addiction? Because wala ni produce o wala nato gialaw or we are not connected to the real source which is the Holy Spirit. There is self-control. Nga hangtod karon kanang ulipon ta sa desire sa kalibutan. Ulipon ta sa mga material nga butang nga wala tay self-control. Mga igsuon, mamunga ta. Kani nga bunga, mga igsuon, dili ni pwede nga usara. The joy, the love, the peace, the goodness, the righteousness, the patience, the humility, the gentleness, the faithfulness, the self-control. Mo ni atong kuyog matag adlaw sa atong kinabuhi. I hope mga igsoon this morning. In Galatians chapter 5 verse 19. 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 5 verse 19.
the work of the flesh is all about sexual immorality. It's all about impurity, hatred, jealousy, fits of rage, selfish ambition, and drunkenness. But mga igsoon, the fruit of the Spirit reminded us today kung unsay atong how to avoid that kind of temptation. Mga igsoon, we will guard our influences. Kung naglakaw ta diha kauban ang balaang espiritu, we will guard our influences. Unsay maka-influence nato? Entertainment, another relationship, another conversation. Mga igsoon, allow the Holy Spirit to give us strength. Dili pwede nga naka-encounter ka og lust, pero magtan-aw kag mga movies nga about kanang dili purity. Kay gifeed nimo ang imuhang spirito. Mga igsoon, dili pwede nga na-manifest na ang pasensya nimo, pero dali na gihapon ka nga masuko. We need to run to God. Mga igsoon, it's not about the nail. It's all about the cross. It's all about Jesus. Mga igsoon, it's not about the chains. Nga hangtod karon wala pa kay breakthrough. Nga hangtod karon ganapos gihapon kas kaaway. Mga igsoon, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Dili na basta-basta nga freedom. Freedom from sin. Freedom from unrighteousness. Freedom from unbelief. Freedom from doubt. Mga igsoon, klaro kayo. Jesus Christ is the resurrection. I hope this morning you are resurrected in Him. Last number. I am Jesus. I am the vine. John chapter 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear more fruits. Apart from me, you can do nothing. Mga igsoon, desire to connect the vine. How to connect the vine? Through our daily prayer. Mga igsoon, our prayer becomes our lifeline. Kung dili ta ganahan nga atong cellphone malubat, i-charge na to. Mga igsoon ang atong spirito, we need to charge in the holy presence of God. We need to charge in the Holy Spirit. We need the guidance of the Holy Spirit. We need the help of the Holy Spirit. We need the strength of the Holy Spirit. Mga igsoon, kuli kayo kung born again Christian ka, pero hangtod karon ang imong pag-ampo, wala ka nakakonect sa real source, mga igsoon. Mangita, mangganitag nindot nga saksakanan ka nang makonect good para mugana ta. Mga igsoon, ang atong kinabuhi this morning, I believe. You find yourself talking to God throughout your day. Kung naa kay balaang spirito, di ka muundang pakigistorya sa Ginoo, mga igsoon. Dili boring ang prayer. Dili taas ang prayer. Your prayer is no longer fancy word or long speech. It is about connection. It is about the Holy Spirit that give you that word. Mga igsoon, nganong ang atong pag-ampo makafeel tayo sa nga boring because we did not allow the Holy Spirit. Holy Spirit, give me the right word. Holy Spirit, help me to pray. Mga igsoon, ingnay mong kaugalingon to starting today, Lord, I will connect to you. Again and again, Lord, I pray nga this morning in your presence, Lord, sa imong presensya, there is fullness of joy. Ngano ang atong pagkakristohanon, dili fullness of joy, because we are not just entering the gate of the presence of our living God. Basin diha rakas gawas, wala gid kakasulod sa iyang tinud-anay nga presensya.
Basin di ka wa ka ganahin nangita lang ka sa kamot sa Ginoo, provision ra ka kutob, mga igsoon. It's more than that. There is assurance in the Bible. When you ask, I will give. When you knock, the door will open. When you seek, you will find. That is the assurance, even Jesus Christ Himself. Even Paul, kung basahon ninyo ang aside sa gospel, sa life ni Paul, every time mo end siya, every books, unsay ang gisulti, pray for me. Even Jesus Christ, when you read the gospel, 150 times Jesus called our Father. Sa time nga iyang desire nga maayo mabuhi si Lazarus, niingon siya, Father, I know nga mutubag ka sa akong mga pagampo. Grabe ang kumpiyansa ni Jesus Christ. Mga igsoon, Jesus Christ give us the blueprint how we pray, that we have the Heavenly Father, our Father in heaven. Wala ningon si Jesus, the Creator of the heaven and the earth. Wala ningon si Jesus nga the loving Father. Jesus said, when you pray, our Father, because mga igsoon, there is a relationship. When you say, akong amahan, it's all about connection. When you pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Halangdon ang imong ngalan. Mga igsoon, your kingdom come, ang gingarian sa Ginoo mo abot. Unsa nga gingarian ang naa sa imong pamilya karon? Unsa nga gingarian ang naa sa imong trabahoan karon? Is the kingdom of God alive in your family? Is the kingdom of God manifest in your trabahoan, even sa imong pag-eskwela? Mga igsoon, the kingdom of God is all about joy, peace, and righteousness. Unsa nga kingdom ang imong manifest sa imong kinabuhi ron? Next, thy will be done on earth as it is in heaven. Mga igsoon, sa ato bang pag-ampo, do we acknowledge nga, Lord, ganahan ko ani. Even Jesus Christ, Father, you can take this cup of suffering, but your will be done. Mga igsoon, in our prayer, allow the will of God to manifest. Lord, this is my desire, but still, your ways is higher than my ways. Your plan is greater than my plan. Lord, let it be nga ang akong pag-ampo is aligned sa imong will. Dili sa akong will. Dili pwede nga ang Ginoo mo adjust sa atong plano nga mahiubos ta. Are you with me? Nganong sa atong prayer life mahiubos ta nga awam ko tubaga sa Ginoo. The question is your desire is the alignment of who Jesus is, of who God is. You allow ba the Holy Spirit to put the right word in your mouth, my son? This time, give us today our daily bread. Nganong gitudloan tas Ginoo daily bread. Lord, pwede naman maingon si Jesus our 1-year bread. Because mga igsoon, daily, wala ta kabaon sa mahitabo na to. Bisan pagpuno na atong sudlanan sa bugas, kung ang atong kinabuhi, kulang sa balaang espiritu, walay guidance. Mga igsoon, we need the Word of God. We need the guidance of the Holy Spirit. We need the daily bread. Mga igsoon, this morning, I believe nga mo increase, mutubo ang inyong pagtuo diha sa Ginoo. Pinaagi sa pag-connect,
pinaagi sa pag-align kung unsa ang pag-ampo nga gibili ni Jesus Christ. Our daily bread means dependence to God. Daily, Lord, we need your protection bisan asa kumuadto. Lord, I need your peace in the midst of chaos. Mga igsoon, there are times nga ang Holy Spirit mo whisper nato. Mo guide nato. Mo badlong nato. Always remember this one. The Holy Spirit cannot compete chaos. Mo manifest lang ang Holy Spirit when there is stillness. Kung naatay time niya. Kung naatay oras nga maminaw niya. Kung naatay dakong desire. Like Zacchaeus, tungod sa kadako nga desire ni Zacchaeus, wala siya naulaw nga mukatkat dito sa sycamore tree. Sa iyang kadato, dili na himong babag. Niabot si Zacchaeus sa iyang highest form of worship nga nakitaan siya ni Jesus Christ. Pwede na tumusaka dito sa Zacchaeus, ibabaw, bahala lang to siya. But mga igsoon, nakitaan ni Jesus ang desire ni Zacchaeus. Mga igsoon, I pray that daily we will encounter the Holy Spirit. The Holy Spirit will sustain us. The Holy Spirit will strengthen us. Mayroon kag daily gani, kay daily wala kay assurance. Daily you need to, mo na ang pinaka-highest form sa prayer when you piko. Kung ipiko na nimo ang imuhang mga tuhod diha sa Ginoo, that's the higher form of prayer. When you surrender all the things nga imuhang para nimo importante just to have joy in your heart. Mga igsuon, daghan tay mga pag-ampo pero wala ta totally ni surrender sa Ginoo. Wala ta totally ni connect sa Ginoo kay daghan pay ato nga gisaligan. Like Peter, mga igsoon, giingnan siya ni Jesus, Peter! Giwarningan siya nga, Peter, imo kong i-deny 3 times. Si Peter wala nituon niya, pero ningon si Jesus, pero nag-ampo ko so that your faith will not fail. Pero si Peter wala siya, nagsalig siya siyang kaugalingong kusog na siya. Lord, ready na ko magpapriso ko yung nimo. Ready na ko mamatay para nimo. Nahitabo ba to? Peter denied Jesus 3 times. But mga igsoon, this morning, importante nga dili ta sa atong kaugalingong kusog. We need to pray. We need to ask God's wisdom. We need to read the Word of God. We need to declare the Word of God sa atong kinabuhi. Next, forgive us our sins. Sayon kayo nga mo ingunta nga, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala, Lord, ha? Pero wala naman di ako to manggiingon ni Jesus nga, forgive us our sins. Niingon pa man siya diri mga igsoon, as we forgive others. Sometimes di ta mo pasaylo sa uban kay dili sila deserve sa atong forgiveness. Are you sure? Deserving ka sa forgiveness nga gihatag ni Jesus nimo? Base na sayop ta dihang dapita in terms of forgiveness. Lord, forgive me, but I cannot forgive others. Dual citizen imong forgiveness. Igaw ra ka mangayog pasaylo pero di ka kapasaylo. Mga igsoon, Jesus told us, Father, forgive us so that we can forgive others. Dili pwede ngang born again Christian hangtod karon maulipon ta sa hatred nga mahimo kang bitter nga tao. Dili ikaw ang center dito sa cross. Si Jesus Christ.
You are forgiven. That is the blueprint nga you can forgive others. Mga igsoon, remember this one. Sa atong mga pag-ampo, nganong na ay mga babag. Because hangtod karon naapakaani nga hatred. Ngang hangtod karon dili pa ka maka-forgive sa mga tao. Remember this one, mga igsoon. Ang prayer ni Jesus Christ, wala rat kutob dito sa please forgive me. So that I can forgive others. Kung karon mga igsoon, kung ang imong kasing-kasing nakapasaylo na, the Holy Spirit will occupy sa imong kasing-kasing. Dili pwede makapenetrate ang Holy Spirit kung ang imong kasing-kasing puno sa bitterness, puno sa pagdumot, puno sa kasuko, puno sa unforgiveness. And lead us not into temptation. Nganong gi-appeal man ni Jesus nga, lead us not into temptation because temptation is real. Tinod ang temptasyon, but wala ta nakig-away sa flesh. Okay na, thank you. But mga igsoon, nakig-away ta sa spirit. Manang we need the Holy Spirit. I hope mga igsoon, nga this morning, we will speak, we will sing the song of deliverance. Last, but deliver us from evil. There is evil. There is sin. There is unrighteousness. There is temptation. But God will deliver you from any trouble, from any unforgiving, from anything nga wala na align sa will sa Ginoo. Because the plan of God is to prosper us every area sa atong kinabuhi. I believe mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, ang liso nga iyang gitanom ron, mutubo na, mamunga na nga daghay tao makakita sa bunga pinaagi sa imong kinabuhi. And then that is the right time that you will speak the boldness of salvation, that you will declare the joy of your salvation. Everybody stand up, let us pray. Let us sing this song. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Lord, kanimo lamang kami, Ginoo, may pagsalig, Ginoo. Lord, this is our song of deliverance. Lord, tabuni ang imong mga kaanakan. Lord, whatever nga natisok sa ilang kasing-kasing karon, whatever word nga ilang nadawat karon, will be alive and active in their heart, O God. Hallelujah. This is our song, ato ning kantahon, nga God will sustain us until He comes. That God will hide us from any doubts, any fear, any unforgiveness. Lord, we want your righteousness, Jesus. Lord, we want your holiness. We want your love, your peace, Lord Jesus. Hallelujah. Let's open our mouth. Let us sing, declare this one. Psalms 32 verse 7. Hallelujah. Sing this song with all your heart. You are my hiding place. Lord, hide us. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever Hallelujah, Lord Jesus. Holy Spirit, hallelujah. Lord, that we will trust in you, Lord God. Hallelujah, Lord. Let the weak say, I am strong in the Lord. Weak say, I am strong. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, Lord. Lord, taguoy mi, Ginoo. Nga walay buhat sa kaaway, Ginoo. Lord, taguoy mi diha sa imong pako, Ginoo. Lord, that our spirit will commune in your spirit, Jesus. Lord, we will trust in you every detail sa among kinabuhi, Ginoo. Hallelujah, Lord, nahimo ming madaugon, Ginoo. Lord, restore us the joy of our salvation, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we will trust in your words, God. We will trust in your promises, Ginoo. Hallelujah, this morning, Lord, let the Holy Spirit, the fruit of the Spirit, will produce in us naturally, Lord. Lord, clothe us with your love. Lord Jesus, clothe us with your peace, with your joy, with your faithfulness, with your patience, with your kindness, Lord. Clothe us with your humility, your humbleness, Lord, your faithfulness, God. Hallelujah, Lord. Deliver us from evil, Lord. Do not lead us into temptation, God. Let every mouth, Lord, will declare these songs that you are our deliverer, Ginoo. Deliver us, Ginoo, from all sa mga butang, Lord, nga wala nakapalipay, Ginoo. Lord, deliver us, Ginoo. Give us that love of reading and meditating your word, Ginoo. Declaring your promises in our lives, God. Hallelujah, Jesus. You are our great provider, Ginoo. Hallelujah, mga igsoon. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, ikaw ang among kusog, Ginoo. Lord Jesus, ikaw ang among dalangpanan, Ginoo. Lord, ikaw, Jesus, ang among katagbawan, Ginoo. Lord, ang tanang mga baba mulitok sa imong pulong karong kabuntagon, Lord. Lord, I declare, O God, give us that joy in meditating your word, Ginoo. Give us more time in connecting you through our prayers, God. Let it be, Lord, nga every promises nga imong gibutang sa pulong nimo, Lord, mo manifest diri sa among kinabuhi, O God. Lord, this morning, Lord, tudloi mo yung kanunay, Ginoo, nga mo rely sa imong pulong, Lord. Lord, let it be nga early in the morning, Lord, ma-acknowledge ka na mo, Lord. Early in the morning, Holy Spirit, we can thank you enough. Lord, let it be nga mong kasing-kasing puno kanunay sa pagpasalamat instead sa reklamo, Ginoo. Let it be, Lord, nga mong desire kanunay, Lord, will align sa imong kabubuton sa among kinabuhi, Lord God. Lord, I pray this morning, O Jesus, Holy Spirit, stir us, Lord. Give us always the joy of our salvation, Ginoo. The joy of reading your word. The joy of proclaiming your promises in our daily lives, O God. Lord, I pray, Ginoo, matag kalag, matag kasing-kasing nga natamnan karon sa imong pulong, Lord. We declare, God, that your word is alive and active, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord. Lord, dili namo sayangan ang nahibilin nga oras, Ginoo, nga mabisi mi ani nga kalibutan, Lord. Daghan pa kayo kay gisugo namo nga mga tao, Lord, nga masyira namo sa kaluwasan nga among nabatunan. Let it be, Lord, nga dili mi selfish, Ginoo. Let it be, Lord, nga like you, God, nga mahimo ming compassionate sa mga tao nga nawala, Lord God. Even sa among mga relatives, O God. Lord, I pray, God, ang imong pulong, Ginoo, dili magpabilin nga kawang, Ginoo. Lord, ang imong pulong nadungog karon to serve its purpose, O God.
Lord, strengthen us, God. Strengthen our faith in you, Lord. Lord, that we will be more focused on the heavenly things, not the worldly pleasure, O God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa atong pagtapos, taas na sa kabot pagbalik. Lord, salamat Ginoo for today, O God. We thank you, Lord, sa imong pulong Ginoo nga this word, Lord God, will not just stay today, Lord God, but it will resonate, Lord, sa among kasing-kasing, Lord God, nga among dadon Ginoo karong semana nga umaabot, Lord God. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong pabor Ginoo nga naa sa matag usa Ginoo, God. Magapadayon ka, Lord, nga magpamuhat sa matag usa Ginoo, Lord, as we welcome the new week, O God. And we pray, Lord God, that you will give each and every one of us, Lord God, protection, imong tagbo ng mga panginahanglanon, Ginoo, imong tagaan og saktog, maayong panglawas matag usa, Ginoo, God. And give us the joy, Lord God, sa napiling mga oras kanong adlaw, Ginoo, Lord, sa pagpahulay, Ginoo, God. Ang gugma samahan, ang grasya sa anak, kung pagigdait sa balang espiritu, manaan natong tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy Sunday, everyone. Amping sa pag-uli.